वाघा सलोन पे जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज मेरा है ये पहला व्लॉग। और आज देखें मौसम कितना प्यारा है, आज हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आज हम जा रहे हैं वाघा बॉर्डर। सो लेट्स सी, मैं तैयार हो चुका हूँ और अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ हॉस्टल में। देन हम फैसला करेंगे कि हम लोकल ट्रैवलिंग करेंगे या बाइक पे जाएंगे। तो लेट्स सी, हम मिलते हैं हॉस्टल में। अब हम खाने की टेबल पे आ चुके हैं। पहले मैं हॉस्टल गया था, हॉस्टल में सिर्फ हसीब साहब मिले हैं। उसके बाद फिर हम ठोकर पहुँचे और अब हम नाश्ते की टेबल पर हैं। और नाश्ता खाने के बाद आपसे मुलाकात होती है। फिर ये देखें, ये पार्किंग करने का नया स्टाइल देखें कि हमने 2 मोटरसाइकिलें हैं, वो हमने साथ जोड़ दी हैं। और उसको हमने क्या किया है कि हमने उसको वाइल्ड लार्ट से बांध दिया है। ये हम केमिकल इंजीनियर्स। अब हम मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ होगा। और देखिए हमारा सफ़र कैसा गुजरता है, हमारे साथ रहिएगा। केमिकल इंजीनियर्स और हमारे सफ़र का आगाज़ होता है। हमने हाफिज़ साहब के कहने पे हमने जो है मेट्रो स्टेशन से हमने ट्रैवलिंग का फ़ैसला किया। और ये हमारे साथ हैं हारिस और ये हसीब हैं और ये हाफिज़ साहब और ये जो है बारी साहब और ये हैं हमारे तो हमारे सफ़र का आगाज़ हो रहा है। हम वाघा बॉर्डर जा रहे हैं। यहाँ से हम ऑरेंज ट्रेन से हम जाएंगे। कहाँ पे जा रहे हैं? ऑरेंज ट्रेन से डेरा गुजरा स्टॉप पे। और वहाँ से हम जाएंगे वाघा बॉर्डर। सो लेट्स कंप्यूटराइज आवाज़ होती है ऑरेंज ट्रेन में। तो हम दोस्त से मुलाहिजा करते हैं कि वो हमें बोल के सुनाए। अच्छा, ये मोस्टली ना ऐसे बोलते हैं, अगला स्टेशन गाजू माता, अगला स्टेशन गाजू माता। सफ़र के दौरान अपने सामान की हिफाजत खुद करें। खबरदार, जेब कतरों से होशियार रहें। शुक्रिया। वाह, क्या बात है। हम जो हैं अली टाउन से स्टार्ट हुए हैं। हमने जाना है डेरा गुजरा। और डेरा गुजरा जो है ये ऑरेंज ट्रेन का लास्ट स्टॉप है। तो वो हमारी जो है डेस्टिनेशन है और वहाँ पे हमने पहुँचना है। उसके बाद हम जा सकते हैं वाघा बॉर्डर। और हम फिर ऑरेंज ट्रेन से उतर के हम बैठे हैं चिंगजी पे कि हम अपने डेस्टिनेशन वाघा बॉर्डर तक पहुँच सकें। तो ये हमारे हैं भाई जो हमें लेके जा रहे हैं वाघा बॉर्डर। और आप लोग जानते हैं कि वाघा बॉर्डर के नहीं कर रहे हैं। वाघा बॉर्डर के बारे में क्या कहते हैं? हम वहाँ के रहने वाले हैं, हमें 10 साल हो गए। वो हमें जाने देते हैं, नहीं रोकते, जिसको मर्जी लेके जाए। आके पता चला है कि हमारी जो परेड जो है वो होगी 6 बजे। और अब हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, अब कोई हम जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया जाए। तो आप सब भी मैंने रेफ़र किया इनको, इधर ग्रीनरी टाइप नज़र आ रही है हमें, तो क्यों ना उधर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। ये 6 बजे स्टार्ट होगी और हम बहुत पहले पहुँच चुके हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं। अब 6 बजे परेड होगी और हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे। और हाफिज़ साहब देखें क्या कहते हैं इसके बारे में। मैंने ये कहा कि अभी थोड़ा सा टाइम रहता है, क्यों ना यहाँ पे तो ग्रीनरी टाइम नज़र आ रही है कि गाँव टाइप, तो क्यों ना उधर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो चले, आओ चलते हैं चले। हम वाघा सलोन पे आए हैं। हाफिज़ साहब कह रहे थे कि टाइम इतना ज़्यादा है तो हम कटिंग करा लेते हैं अपनी। क्या कहते हैं इसके बारे में हाफिज़ साहब? जी बेशक, क्योंकि टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहिए। सबसे जो ज़िंदगी की कीमती चीज़ है वो वक्त है। वक्त की कदर का एहसास हर किसी को नहीं होता, तो इसलिए आवाज़ भी की कटिंग करवाएं। क्या किसकी वीडियो बना रहे हैं? ये नंबर पे कॉल करिए जो हमने कहा। हारिस का सोने का बहुत दिल कर रहा है, तो हारिस मशवरा कर रहा है बहनों से
کہ بہن سے انہوں جگہ دیں گی یا نہیں دیں گی. دے تو دیا یار, کھڑا تو ہو گیا وہ, اور کیا چاہیے. یہاں پہ ہمیں گاؤں کا ٹچ بھی مل رہا ہے, ساتھ ساتھ ہم چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, ہریالی وغیرہ. اور 6 بجے پریڈ ہوگی, اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں. اور یہ بہنسیں ہمارے استقبال میں کھڑی ہو گئی ہیں. پھر ہم نے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے جھولے لینے کا سوچا, اور حسن ارتضیٰ نے اس کی ابتدا کی, اور اس میں ہم نے پھر خوب انجوائے کیا, اور اپنا وقت جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہم نے گزارا اور بہت انجوائے کیا. جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لوگ بھی آنے شروع ہو گئے ہیں, اور ہمارا انتظار کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے, اور ہم جانے کے لیے بےتاب ہیں واہگہ بارڈر کے اندر. اور اب ہم واہگہ بارڈر پہنچ چکے ہیں. یہ ہماری ڈیسٹینیشن تھی, کافی دیر ہم نے انتظار کیا. آئیں آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں. چلیں. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو پاکستان سے کتنی محبت ہے, اور آپ پاکستان کے لیے کیا ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس کے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیں جو احساسات ہوتے ہیں وہ دل میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کچھ لوگ اپنے احساسات اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ نعرے لگاتے ہیں اپنے ملک کے لیے, یا کسی ریلی میں چل جاتے ہیں. لیکن میں اپنے ملک کے لیے ایسا کچھ نہیں کر رہا. میں اپنے ملک کے لیے ایک تعلیم کا ذریعہ بن رہا ہوں. میں کیمیکل انجینئر ہوں, تو انشاءاللہ میرے یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں اپنے کیمیکل انجینئر کے ذریعے ملک کی کس طرح میں ان کی فائدہ ٹھیک ہے. تو تھینکس فار یور اوپینین. عباس صاحب, آپ اپنے احساسات اور جذبات بیان کریں. ہم واہگہ بارڈر پہنچ چکے ہیں, کافی ہمیں انتظار کرنا پڑا. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بہت فخر ہے کہ آئی ایم پاکستانی, اور بلونگ پاکستانی. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی سرحد کی حفاظت کریں. اور ہم واہگہ بارڈر پہنچ چکے ہیں, اور ہمیں اس بات پہ بہت فخر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں, اور اللہ پاک نے ہمیں الگ ملک دیا. اور جو ہے یہ قائدین کا دو قومی نظریہ تھا کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں دونوں علیحدہ ملک ہیں, اور الحمدللہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا. اور یہ جو واہگہ بارڈر ہے, بیسکلی یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو لائن آف کنٹرول ہے وہ بیسکلی یہاں پہ واقع ہے. اور آج ہم آپ کو یہاں دکھائیں گے کہ لوگوں کا کتنا جوش و جذبہ ہے پاکستان کے لیے, کہ پاکستان کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان. دیکھیں یہاں پہ حالت بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کبھی آنا ہو تو سردیوں کے علاوہ کبھی نہیں آنا ادھر. اچھا, صرف سردیوں میں آنا ہے آپ لوگ. نہیں اپنے جوش و جذبے کے بارے میں بتائیں ہمیں. کیا دیکھیں میرا جوش و جذبہ سارا ختم ہو چکا گرمی کی وجہ سے. یہ حارث بھائی نا 2 دفعہ آ چکے ہیں, اس لیے ان کو نا کوئی جوش و جذبہ نہیں ہے. پہلی دفعہ میں آ رہا ہوں, اس لیے میرے اندر جوش و جذبہ جنون ہے. قائد اعظم کی روح اسی کے اندر جاگی ہوئی ہے. مجھے جلالت بھی 5 بج چکے ہیں, لیکن پاکستانیوں کا ہجوم بہت کم ہے. لیکن لوگ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے ہیں, اور پریڈ کا آغاز سورۃ الرحمن کی تلاوت سے ہوا. اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول, تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی قوم. اور پھر قومی ترانہ بھی پڑھا گیا. لوگوں کا بہت جوش جذبہ دیکھا ہے, جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آدمی کو اس کے اندر کتنی پاکستان کی محبت ہے. پھر ہمارے اندر بھی جوش جذبہ آ گیا. اور پھر آوازیں نکالنے کا بھی مقابلہ ہوا.
نے بھی آوازیں نکالنے میں آرمی کا ساتھ دیا اور حافظ صاحب بھی بہت جوش جذبے میں آ گئے۔ پھر باقاعدہ پریڈ کا آغاز ہوتا ہے کہ ہماری آرمی فوج جو ہے وہ پریڈ کرتی ہوئی جا رہی ہے، اور یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے جو ہے فیمیل آرمی اسٹاف جو ہے وہ پریڈ کر رہے ہیں، اس کے بعد مین جا رہے ہیں۔ چلو چلو پھر ہم نے جھنڈے اتارنے کے مناظر دیکھے کہ جب سارے خاموش ہو جاتے ہیں اور دونوں ملک کے جھنڈے اتارے جا رہے ہیں، اور صبح فجر کے بعد تقریب ہوتی ہے جس میں جھنڈے دوبارہ لگائے جاتے ہیں، پرچم کشائی کی جاتی ہے۔ ادھر سے بھی اتارے جا رہے ہیں، ادھر سے یہ بھی اتارا جا رہا ہے، وہ بھی اتارے جا رہے ہیں، یہ بھی اتارا جا رہا ہے، سیم نیچے کرو، سیم ایجنڈے سیم موٹی دیڑی یہ اتار کے اس کو دیکھو تقریب ختم ہونے کا سائن ہے اور سائرن بجا کے تقریب کا اختتام کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ اب سارے لوگ جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا باب آزادی ہے اور یہ انڈیا کا علاقہ ہے اور یہ ہماری جو ہے لائن آف کنٹرول ہے۔ تو آج ہمارا دن بہت اچھا گزرا، ہم نے واہگہ بارڈر میں دیکھا، پریڈ دیکھی ہمیں اور بہت انجوائے کیا۔ آپ کو کتنا ایسے جی بہت مزہ آیا ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا۔ سارے دن کی جو تھکاوٹ تھی وہ ایک
मंजर को देख के बिल्कुल ख़त्म हो गई। जो जोश जज्बा हमें देखने का यहाँ पे बहुत मौका मिला और हम प्राउड करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान आप कहते हैं, जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सब आगे कहते एज अ पाकिस्तानी हर किसी का यही कमेंट्स होते हैं कि हमें पाकिस्तानी उन पर बहुत फ़ख्र है। अल्लाह करे ऐसा पाकिस्तानी चमकता रहे और तरक्की के साथ आगे बढ़े। अल्लाह करे पिछले कई सालों में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट जो आने वाले जो वक्त होगा, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता, अल्लाह करे आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए तरक्की के लिए हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। आज हमने वाघा बॉर्डर का टूर किया। अब हम थक भी बहुत चुके हैं और रात के 8 बज चुके हैं। अब हम वापस जा रहे हैं अली टाउन। अब वहाँ पे हम देखेंगे कि हम क्या खाएं पिएंगे। और आप सबको कैसा लगा? आप सब बहुत थके हुए हैं, 9 मिनट्स बहुत हो गया। आप बताएं। यार क्या करें, थक गया हूँ यार मैं। और लेकिन ये है कि क्या बताऊं? आप बताएं भाई साहब, कुछ बोल नहीं कैसा लगा आज आपको? आज ये काफ़ी मज़ा आया है, लेकिन पहले गर्मी ज़्यादा थी जिसकी वजह से कुछ कह नहीं सकते। बाकी जट साहब बताएंगे आपको। जट साहब आप बताएं कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। और बाकी यार क्रेडिट गोज़ टू हारिस साहब, उनका आईफोन था जिसकी वजह से हमने बहुत बेहतरीन खाना साहब सो गए। अहमद आप कैसे लगा आज? मज़ा आया बहुत ज़्यादा। पिक्चर मेरी भी एक दो अच्छी आ गई। हालात हमारे ऐसे हैं कि कुछ लोग हमारे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर सो रहे हैं और कुछ लोग का सर दर्द हो रहे हैं यहाँ पर। बहुत सर दर्द हो रहा है यार, अभी सर दर्द हो रहा है। और ये अब्बास साहब अब चलते हैं हम खाने की टेबल पे। और हमने खाना खा लिया और आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा और हमने बहुत इंजॉय किया। वाघा बॉर्डर देखा हमने और मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन हसन भाई पहले भी गए हुए हैं और अनीस भाई पहले गए हुए हैं, तो हमें आज बहुत इंजॉय किया। आज मेरा पहला व्लॉग था ये, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें और नए आने वाले व्लॉग के साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।